के अजीम मुकद्दस मुबारक और नामों में से सबसे अजीम नाम में आप तमाम आइज़िक टेलीविजन देखने वालों को पास्टर अजहर राज शाह का बहुत बहुत सलाम कबूल हो और ईमान है कि आप सब खैरियत से हैं, आप सब खुदा के अजीम हाथों में महफूज हैं। और जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता दिनों में एक खूबसूरत ईद मनाई, जिस ईद का नाम ईद क़यामतुल मसीह है। और यकीनन ये ईद जो है ये हम सब के लिए फतह की ईद है, क्योंकि हमारे खुदा ने मरकर कब्र में दफन होकर मौत पर, कब्र पर और इब्लीस पर फतह पाई और पूरी दुनिया की कब्रों के अंदर मेरे और आपके खुदावंद की कब्र खाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में नए नए खुदा के खादिम होते हैं, नए गेस्ट होते हैं। आज भी हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जानी मानी हस्ती है और यकीनन वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। खुदा ने अपने बंदा को बहुत ज्यादा इज्जत दे रखी है और हमारे साथ इस वक्त मुनीर गुल साहब मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में बहुत बहुत वेलकम करते हैं, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा बने हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरूर आज आप अपने देखने वाले नाजरीन को अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं और मैं चाहता हूं कि आप जरूर बताएं कि आज हमारे साथ आप आइज़िक टेलीविजन पर हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आमीन। जो भी आइज़िक टीवी से काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज कि खुदावंद ने आपको एक बहुत बड़ी इज्जत दी है कि आइज़िक टीवी की तरफ से आप एक कोऑर्डिनेटर डिसाइड हुए इस प्रोग्राम के लिए। और ये खुदावंद उन लोगों को बरकत देता है जो खुदावंद से प्यार करते हैं। आमीन। और ये सच बात है, खुदा कभी भी उन लोगों को नहीं छोड़ता और इज्जत जो खुदावंद की तरफ से होती है वो कहीं भी नहीं है। मैं आइज़िक टीवी के लिए, अनवर फजल के लिए बरकत चाहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो वो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत कम मैं देख रहा हूँ कि हर बात को वो वाज़ेह करके और ख़ासकर सच्चाई को जो बयान कर रहे हैं कि यीशु हमारी सच्चाई है जी, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं। उसके लिए मैं खुदावंद से, अपने यीशु से, अपने बाप से ये फरियाद करूँगा कि इस चैनल को इतनी बरकत दे कि पूरी दुनिया में इस यीशु का, हमारा जो यीशु है वो हमेशा बढ़ते रहें और हम उसके पीछे चले और वो ज़िंदगी का जो वादा खुदा ने हमसे किया वो हम हासिल कर सकें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं। तो सर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताएं, आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं और आप अपने बारे में भी बताएं। वैसा तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सी दुनिया जानती है, लेकिन आज आप हमारे साथ प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में हमारे गेस्ट हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी अच्छी खिदमत के बारे में ज़रूर लोगों को बताइएगा। थैंक यू। शुक्र है खुदावंद का कि खुदा ने मुझे बेटियां बेटे अब जो अता किए हैं जी, वो भी खुदावंद में काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बच्चों ने, हमने सब मिलकर एक मिनिस्ट्री बनाई है, गॉड लाइक जीसस, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। और उस बैनर से, उस यीशु के नाम से हम एक प्रोग्राम भी करें। अभी पिछले दिनों में भी हमने ईस्टर पर शाम कैलवरी के नाम पर प्रोग्राम किया। और ये शुक्र है कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर ये काम कर रहे थे, गीत गाए, खुदा उनका कलाम पेश किया। और शुक्र है हम यीशु की राह पर चल रहे हैं जी। और हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि खुदावंद प्यारे बाप, जो लोग इस नेमत से वाकिफ नहीं हैं
وہ لوگ بھی اس نعمت کو حاصل کریں اور یسوع کو جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کی باتیں کہاں آباد ہے جی اس کو جانیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش. اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم کوشش کریں گے, ہم اس میں بڑھیں گے, کلام کو پڑھیں گے, اور جو کلام ہمیں خداوند نے ہمیں دیا اپنے بیٹے کے ذریعے سے وہ ہم پڑھیں جی کہ خدا ہمیں کیا کہتا ہے. کہ ہم تو باغ عدن میں وہ زندگی جو تھی کھو دی تھی, اور اس زندگی کو پانے کے لیے خدا خود دنیا میں آ گیا جی تاکہ ہم کوئی زندگی کو حاصل کر سکیں جی اس بیٹے کے وسیلہ سے, جو ایک نشان خدا نے ہمیں دیا کہ یہ بیٹا ہے جو آپ کو بچائے گا. یہی بیٹا ہے جس سے, کیونکہ بیٹے کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. وہ ہمارا ایک ذریعہ ہے, اور اس کے ذریعہ سے ہم نے اپنی زندگی جو کھو گئی ابلیس کے ہاتھوں, ہم ذلیل ہوئے, وہ ضلالت سے ہم بچ سکیں. یہ بہت بڑی بات ہے. خدا ہمیں پیار کرتا ہے, اور ہر جگہ پر خداوند ہمیں سکھاتا ہے, دیکھو میں تمہیں بلاتا ہوں, آپ لوگ میرے پاس آئیں. سب ٹینشن جتنی پریشانی ہے وہ میں ہوں نا, میں دور کرنے والے, لیکن جان کر, ایسے نہیں کہ ہم ایک وقت میں تھوڑا سا پڑھ لیں خدا ہماری یہ پرابلم ہے دور کرنی. خداوند ایسے جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ ہم بڑھتے بڑھتے بڑی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح خداوند بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے لوگ جو میرے ہیں ان کو دیکھوں کہ کیا وہ میرے ساتھ ہیں یا کہ گمراہ ہوتے ہیں. ہم نے گمراہ نہیں ہوتا, ہم نے خداوند کو جاننا ہے, اسے پکڑے رکھنا ہے تاکہ ہم زندگی حاصل کریں. آمین آمین. اور سر میں اسی طرح چاہوں گا کہ آپ ضرور, چونکہ آپ پاکستان پی ٹی وی میں خوبصورت گیت بھی لکھے ہیں, اور آپ نے بہت سے خوبصورت گیتوں کا میوزک بھی بنایا ہے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کب اس فیلڈ میں آئے اور کیسے آپ نے اپنی زندگی کے لیے اس راستے کو چنا تاکہ آپ غیر اقوام کے اندر بھی خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال دے سکے. جیسے ناظرین ایسٹر آتا ہے تو اس میں جو ایسٹر پروگرامز ہوتے ہیں, عید قیامت المسیح کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, اور یقیناً ان پروگرامز کے اندر جب ہم صلیبی گیت دیکھتے ہیں تو وہ گیت جو ہیں وہ سر منیر صاحب کے لکھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح ان کا میوزک بھی وہ بناتے ہیں. تو سر ضرور میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان پی ٹی وی میں رہتے ہوئے جو مسیحیت کو جلال دیا ہے. اظہر بیٹا آپ نے بڑی زبردست بات کر دی جی, کیونکہ یہ بڑی مشکل سے یہ مقام ہم نے حاصل کیا. جی, اس میں آپ کے سسر بھی میرے ساتھ ہوتے تھے. جی جی, اشتیاق ندیم صاحب, جی جی, بڑے نائس, میرے بڑے پیارے دوست ہیں. جی جی, اور وہ میرے ساتھ اکثر ہم دونوں مل کر نا جی جی, اس پروگرام میں, کرسمس پروگرام میں, ایسٹر پروگرام میں ہم نے بڑی محنت کر کے نا وہ ہم آگے بڑھتے تھے. جی, میرا دراصل سلسلہ اس طرح ہوا کہ میں ایز اے سنگر, جب پشاور میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا تو اس وہاں سے میں نے آغاز کیا ایز اے سنگر. ویری گڈ ویری گڈ. سنگنگ کے لیے گیا تو میں نے خیر وہ ان کو ایک ہمارا علاقائی پروگرام ہے ان کو, وہ کیا کرتے تھے ہم. اس کے علاوہ پشتو کا گیت ویت ہوتے تھے وہ گاتے تھے ہم. ان کے وہاں سے چلتے چلتے تو یہاں ہمارے ڈاکٹر ڈینس میرا کسی ڈاکٹر ڈینس آئزیک نا, جی جی, وہ کسی تعارف کے محتاج وہ بھی نہیں ہے. جی, خدا نے ان کو بھی بڑی برکت دی, اور سارے بھائی بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان کو دیکھا نا میں نے کہ یہ ایسٹر پروگرام, کرسمس پروگرام کیا کرتے تھے. لاہور سے ایس ٹی سنی ہوتے تھے, میوزک ڈائریکٹر تھے, بہت نائس اور بڑا اچھا کام کرنے والے تھے. ان کو دیکھا, اور میں تو ویسے بھی سنگنگ کے لیے جاتے تھے ہم, تو جب میرا دل کرتا تھا کہ یار یہ جو مقام ان کے پاس ہے نا میں بھی حاصل کروں کسی طریقے سے نا. جی جی, تو بس چلتے چلتے کچھ ڈینس بھائی میرا یعنی کہ عزیز بھی ہیں, جی جی, وہ یعنی کہ باہر چلے گئے, اور مجھے موقع ملا تھوڑا سا چلے. تو میں نے پہلی دفعہ ایک پلے لکھا. اچھا جی, اس میں صلاح الدین تھے, انہوں نے اس ڈرامے کو پیش کیا. پشاور داس نے. تو وہ مجھے کہتے ہیں یار ڈاکٹر ڈینس تو چلیں گے باہر,
تو کوئی ایسا میں نے سے کہا میں کہ سر جی میں اگر آپ کوشش کریں کہتے ہیں یار تم جھوٹ بولتا ہے نہیں لکھ سکتا یہ تو بڑا مشکل کام ہے سر. میں نے کہا میں نے بچپن سے نا جب چھوٹے ہوتے تھے اسکول کا دور ہوتا تھا جی جی تو اسکول کے دور میں میرے جو چھوٹے بہن بھائی تھے نا انہیں لے کر اکثر میں اسی طرح ہم کوئی ڈرامہ کیا کرتے تھے نا تو وہاں سے مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی تھا. جی خیر وہ پلے انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نہیں کر سکتے آپ کسی کو دیکھیں تو پادری واجد صاحب آپ جانتے ہیں بہت نائس بندے تھے خدا ان کی برکت تھی اس پر بھی. اس کے پاس میں اشتیاق صاحب وہ چلے گئے نا اس کی ریکویسٹ کی کہ اس طرح پروگرام ہے تو آپ نے انہوں نے خیر لکھا بڑا اچھا تھا پلے اس کا اس میں ہم نے کام کیا بےزتی بھی سنتے رہے خوب ڈانٹا بھی پروڈیوسر نے ہمیں جی جی اور پائی صاحب نے خود ڈانٹے یار کہ آپ اتنی مدت سے ٹی وی میں ہم کام کرتے ہیں کیونکہ میوزک ڈائریکٹر تو میں اس وقت بن چکا ہوا تھا. اچھا جی کیونکہ انکو کا پروگرام تھے تو وہاں سے میں نے آغاز کیا. میرے دوست تھے نسیم جان پروڈیوسر تھے فرحت اللہ قریشی تھے بڑے اچھے ان کے پروڈیوسر تھے ہمارے سینئر پروڈیوسر تھے فرق انہوں نے دیکھا کہ یار اس میں کچھ ہے تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں آپ کمپوزیشن میں آئے تو وہ کمپوزر ایز اے میوزک ڈائریکٹر میں پہلے بن چکا تھا. اچھا جی ایز اے رائٹر کے لیے مجھے پادری واجد نے ڈانٹا. اچھا جی صحیح ڈانٹا جی کہ یار تو منہ چک کے آ جانا ہے. وہ پنجابی میں منہ چک کے آ جاتے تو پتا ہوتا نہیں ہے تو میں نے سیکھا میرے کے اسٹینڈ نے بھی اس کی ریکویسٹ کی تھی جی اب آپ کے پاس آئیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں. خیر تھوڑا سا آئیڈیا وہاں سے مجھے جب انہوں نے لکھا وہ پلے تو وہاں سے مجھے کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہوا. اچھا پھر جب مجھے پروگرام ملا تو میں نے ایک پروگرام تھا ڈرامہ لکھا داستان مسیحا. داستان مسیحا ہاں وہ سارا یہ کہ اس پر تھا یوداس کشتی پر نا. اچھا جی کہ وہ کیسے خدا یسوع مسیح کو عدالتوں میں لاتا ہے نا. تو مجھے نہیں کہ میں وہ لکھا تو میں یہ دوسرا اسٹر تھا جب میں گیا ہوں میں اسکرپٹ لے کر چلا گیا پروڈیوسر کے پاس. انہیں بتایا کہ جی یہ اسکرپٹ میں نے لکھا ہے. خیر انہوں نے پڑھا تو کہتے ہیں یار اسکرپٹ تو آپ نے بڑا اچھا لکھا ہے. جی جی ایکسپیرینس تو تھا میرا دیکھ رہا تھا ان کو ڈرامے بھی دیکھتا تھا پشتو بھی سارے اور کرسمس اسٹر کے پروگرام بھی کرتے تھے ہم تو ایکسپیرینس تو تھوڑا سا آ گیا تھا میرے ذہن میں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے. خیر انہوں نے پسند کیا. اب گیت تھا گیت اس میں اس پورے پروگرام میں ایک گیت چلتا ہے نا. جی جی تو وہ میں نے دیکھا کہ عدالت تک کیسے یعنی کہ اب میں شاعر کو ڈھونڈ رہا تھا. اب دیکھو میرا شاعر میں کیسے بنا جی شاعر کو ڈھونڈ رہا تھا جو ذہن میں آ رہا تھا وہ میں بتا نہیں سکتا تھا. کسی کے پاس بھی گیا شاعر کے پاس نا وہ میری بات سمجھ نہیں رہا تھا. تو رات کو میں سویا میں نے خداوند سے دعا کی میں نے کہ پیارے یسوع یہ تیرے نام کی گواہی ہے تیرے جلال کے لیے میں کر رہا ہوں. تو میں جب مجھے کوئی راستہ بتا میں کیا کروں مجھے میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی جی میں کدھر جاؤں. جی خیر سو گئے اسی باتیں. تو ایسے یعنی کہ میرے ذہن میں صبح اٹھو تو میرے ذہن میں جب باتھ روم جانے لگا تو میرے ذہن میں آیا یہ کیسا سفر تھا. ویری گڈ. یہ کیسا سفر تھا صبح کلوری کا دکھوں کی گھڑی تھا دکھوں کی گھڑی تھی میرا یسوع تھا. یہ پہلا بند تو مجھے مل گیا روح القدس کی طرف سے. خدا نے مجھے دے دیا کہ بیٹا یہ لکھو. آمین. یہ لکھو. میں نے وہ خیر ایک دم بچوں کو میں نے آواز دی میں نے کہا کاپی پینسل لاؤ. میں نے لے کر نا جیسے شروع کیا تو وہ الفاظ ایسے جیسے آتے گئے جیسے ایک چشمہ جاری ہو گیا. وہ میرا جو پلے تھا اس میں یہ تھا کہ ہم یعنی کہ خدا یسوع مسیح جب اپنے دکھوں کے لیے یروشلم میں جاتے ہیں تو وہ اپنے شاگردوں کو بھی کہتے ہیں کہ چلو یروشلم کو جاتے ہیں تاکہ میں آزمایا جو لوگ مجھے لعن طعن کریں مجھے عدالتوں میں گھسیٹے. تو یہ باتیں ساری جو نا اس میں تھی. جی
तो वो फिर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं इसको वो करूँ। जी जरूर नाज़रीन, आप यकीनन सर की बातों से बरकत पा रहे हैं। जो खुदा ने जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी में सरफराजी का सफ़र शुरू किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान पीटीवी के म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और बहुत से खूबसूरत उन्होंने गीत भी लिखे, उनकी धुनें भी बनाई, और इसी तरह खुदावंद ने अपने बंदा को खूबसूरत शायरी की भी बरकत दी है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनसे हम सुने ताकि हम बरकत पा सकें। तो ये मैं एक बंद सुनाता हूँ, क्योंकि ये यहूदा स्क्रूति पर लिखा गया था जी, कि वो कैसे यानी कि मेरे यीशु मेरे जीसस को अदालतों में लेकर आते हैं। तो मैं एक हारमोनियम पर ही आप लोगों को सुनाता हूँ। जी ज़रूर। देखा वफा को न समझा खुदा को। Praise God, hallelujah. नाहों के रंगों में डाला खुदा को। ये इंसान तो देखो कटहरों में लाया है अपने खुदा को। यीशु का सफर ये कैसा सफर था, सुबह कलवरी का दुखों की घड़ी थी। मेरा यीशु था, ये कैसा सफर था। दुखों का आवाज देखो, ये कैसा हुआ था वो झूठा जो इंसान उस पे लगा। सिलसिला ज़ल्मतों का यूं बढ़ता गया, था यीशु ने खुद दे दिया। कैसा सफर था, ये कैसा सफर था, ये कैसा सफर था। कैसा सफर था, सुबह कलवरी का दुखों की घड़ी थी। मेरा यीशु कैसा सफर था। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत खूबसूरत आपने सभी गाया, और यकीनन रूह की जुम्बश को मैंने इस वक्त महसूस किया। और जैसा कि अज़ीज़ो खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़रूर है कि सच्चे परिस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें। और सर खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन से प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी में की है। इसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और आपने बड़ा खूबसूरत सफ़रे कलवरी का जनाब मसीहा का जो मन गाया, इससे भी यकीनन सुनने वालों ने
बरकत हासिल की है। तो सर आज लोग आपको आइज़िक टेलीविज़न पर देख रहे हैं और इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का कि लास्ट मैं जब गया था तो मैंने उनके साथ विनिंग सोल भी किया, मेरे साथ पेशावर से टीम भी थी और उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे आपके प्रोग्राम से बरकत मिलती है। सो मैं स्पेशली थैंक्स पास्टर अनवर फजल साहब को करना चाहता हूँ, सिस्टर निदा जी को, कि वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, नाज़रीन भी देखते हैं। तो स्पेशली सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, इसके बाद आप ज़रूर नाज़रीन को मैसेज दीजिएगा कि आज आप क्या आइज़िक टेलीविज़न देखने वालों को मैसेज देना चाहते हैं। स्पेशली इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पेशावर के केबी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये जितनी भी डेकोरेशन देख रहे हैं, ये जनाब इस्हाक नदीम साहब ने की है, पाकिस्तान PTV के बड़े सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, और जितने भी इस वक्त पेशावर में चर्चेस हैं वो चर्चेस में बैलून डेकोरेशन जो है और भी बहुत सी खिदमत जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैं उनको भी स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा। और सर मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप आइज़िक टेलीविज़न देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा, आज मैं लिखकर भी लाया हूँ जी, जो खुदावंद मुझे देता है जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। जी, यीशु की पैदाइश भी अजब थी जी, और उसका मुर्दों में से जी उठना भी अजब था। यस, ये खूबसूरत बातें जो है वो खूबसूरत बातें खूबसूरत लोगों के लिए है जी, जो यीशु को जानते और यीशु को मानते हैं। यस, और ये जानना है कि यीशु कहाँ है, जी, क्योंकि अब क्रॉस डाल लेना गले में या दुआ कर लेनी ये नहीं, हकीकत में यीशु को जानना, यीशु चीज़ क्या है, जी बेशक, हकीकत क्या है, जिंदगी कैसे वो दे रहा है। अगर उसको हम नहीं जानते तो फिर इसका मतलब कि हम यीशु का नाम लेना फजूल है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि यीशु ने इसके अलावा यीशु ने कुछ बातें तमसीलों में हमें बताई हैं। जी, जब हम पर कोई मुसीबतें आ रही हैं और ये जो माहौल हम देख रहे हैं इस वक्त दुनिया में कि क्या हाल हो रहा है इस दुनिया में, तो उसका बयान मैंने कुछ इस तरह से किया है आप लोगों की परमिशन से। जी, और अनवर फजल को एक बार फिर मेरा दिल कर है कि उसको मुबारकबाद दूँ जी, और उसको उसका ये जो उसने शुरू किया है हम लोगों के लिए कि हम भी आकर टीवी के सामने बैठते हैं और खुदावंद का कलाम और अज़र बेटे का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ख़ासकर इतनी खूबसूरत बातें मेरे लिए कही। इस काबिल नहीं हूँ लेकिन इनका प्यार है, इसकी मोहब्बत है कि जो उन्होंने मेरे लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके लिए भी मैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो मैं पेश करूँगा खुदावंद यीशु क्या कहता है, ये बातें सोचने की समझने की, क्योंकि ये कलाम से ही आपको मिलेगी। जी, कुछ राज की बातें मैं तुमसे कहूँ, वाह, कुछ राज की बातें मैं तुमसे कहूँ, तमसीलों में यीशु ने हमसे कही, तमसीलों में यीशु ने हमसे कही, मुसीबत के वो दिन आएंगे, मुसीबत के वो दिन आएंगे जब लोग तुम्हें सताएंगे। वाह, प्रेज द लॉर्ड। वही दिन यीशु की आमद के होंगे। कलाम मसीहा ये कहता है हमसे, झूठे मसीह जब उठ पड़ेंगे, कलाम मसीहा ये कहता है हमसे, झूठे मसीह जब उठ पड़ेंगे, नबियों का झूठा चर्चा भी होगा, गुमराह मेरे अपने भी होंगे। वही दिन यीशु की आमद है। प्रेज द लॉर्ड। वाह, शुरू से बाप ने मेरे कहा था, शुरू से बाप ने मेरे कहा। 16 बाप पढ़े, किसी हर जगह कुछ न कुछ आपको मिलेगा। शुरू से बाप ने मेरे कहा था, जिस्म से जो शख्स पैदा हुआ था, वाह, रूह के लोगों को तंग करेगा, रूह के लोगों को तंग करेगा, निजात का रास्ता वो बंद करेगा। ओह वेरी गुड। वही दिन यीशु की आमद के होंगे। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, अक्ल, दनाई, हिकमत जो खुदावंद ने मसीहों को दी है, किसी के पास नहीं है। जी, गोरखर है, जब तक
यीशु को नहीं जानने की अक्ल दिनाई हिकमत नहीं आ सकती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी। इसको जाने, हिकमत कहाँ है, अक्ल दिनाई कहाँ है, ये सीखना है हमने। तो इसके लिए लिखें, समझने वाले समझ ले ये बातें, समझने वाले समझ ले ये बात। समझ ले ये बातें, राज छुपा है राज की बातें, रूह ही बाप है रूह ही बेटा, रूही बाप है। रूह ही बाप है रूह ही बेटा, खुलेगा दुनिया में जब ये संदेशा। ओ प्रेज द लॉर्ड। वही दिन यीशु की आमद के होंगे। ये पूरी दुनिया में यीशु खुदा का बेटा है, वो कहलाया जाएगा। आमीन आमीन। तो मेरा यही पैगाम है कि अगर जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं, तो एक तस्वीर, एक निशान हमें बाप ने दिया है, उसे जानने की कोशिश करें। खुदा जरूर आप लोगों को बरकत देगा। बहुत खूबसूरत बातें आपने जनाब मुनीर गुल साहब से सुनी है, और यकीनन ये जो शायरी उन्होंने की, ये खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम हमारी जिंदगी है। और कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। सो सर, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मैं अगेंस्ट आपका थैंक्स अदा करता हूं कि आप हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, और आपने बड़ी खूबसूरत बातें भी की, अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया। आपने खुदा ने आपको बहुत सारी बरकतें दी हैं। हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी सारी एक्टिविटीज के लिए हमेशा खुदा के शुक्रगुजार रहेंगे। खुदा आपको जिंदगी दे, आपके बच्चों को बरकत दे, आपके चर्च को बरकत दे, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, और यकीनन आइंदा दिनों में हम सब मिलकर खुदा की बादशाहत के लिए काम करेंगे और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के मददगार बनेंगे। सो अजीजो, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नई बातों के साथ, नई बरकतों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।